পাল খাই পাছই বনয়া ফা খরম লাইনাই পাল খাই পাছলাই পাল খাই যত পাল খাই পাছলে ফান খাই বলে বলে হামাই আসলে পয়লানো হামায়াফারও চিনি রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী তথা চিনি বরং হামজানায় চিনি রাংচাকনি মুখ্যমন্ত্রী সবচেয়ে বেশি হামজাকাকা টিপ্রাসারানো হামজানায় মুখ্যমন্ত্রী জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী চিনি খাসুকসা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাজিনো সারনো বেলায় বেলায় হামবাই এই হামবায়াফারও অনেক ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর সুভাষিস বাবুনো তাই বুসকারবা চুকজাক চিনি বিপিন দেব বর্মা তাই যত চিনি লিডার তাই ফাইমানজাক ফাইজাক আনি রাংসাকনি বুফুকসং তাই রাংসাকনি স্টুडेंट रक তিনি जों खुदुंबा बांनाय सेरायावनाय अवार्ड बरिनाय चिनि मुख्यमंत्री चिनि बरंनि बागै शुधु खुदुं बांमया चिनि चेरेरनि भबिष्यतनि बागै चिनि बसापतिनि बागै जेभाবে स्कीम चालू खाइजाब आनो दायित्वरिया मने पड़े তিনি स्टूडेंट चेरेरनो आईएएस आईपीएस टीसीएस डॉक्टर इंजीनियर खाइनायनि बागै सुपार 100 स्कीम काছে चालू खाइका सुपार 100 चेरेरो दिल्ली वार्ड कोचिंग खाइनायनि बागै बरमे थानानि फाइनानि परिनानि चानानि तंगानि जत सरकार बहन खाइनाय मने बागै सारनो चिनि मुख्यमंत्री पाइप्ला हामबाय निनि बसा आनि बसा आईएएस आईपीएस जोंनाय बे 10 बছর जत आनि चेरेरो मसी बरको एकलव्य स्कूल 35 বছর আগেনি সরকার মানিক সরকার জিতেন বাবু সঙ্গে সরকারও 4টা একলব্য স্কুল চিনি সরকার ফাইমানে পড়ে তবে 21টা একলব্য স্কুল খুঁজতে সাব ডিভিশন ডিস্ট্রিক্ট সারা ত্রিপুরা রাজ্য কোন জায়গাফোর হোস্টেল বাদ করে তে নিনি বসা আনি বসা পরিনানি বাগै আগরতলা উমেন্स कॉलेज 100 सीट तै 100 सीटनि व्यवस्था जों खाइ दङ निनि बसा आनि बसा परिनाय जागा कॉलेज जाना यूनिवर्सिटी परिनाय ते चला बोसोरनि बागै चिनि लेकचमनि निसाकाव 100 सेरेरनि बागै हस्टेल खाइ दङ तब जों चिनि सरकार जों साइमानो चिनि मुख्यमंत्री साइमानो जनजाति जदिनो बुसकांगा आगुगुमाया हंगाय त्रिपुरा राज्य कोनोदिन आगुगुमाया चिनि राज्यनो विकसित त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खाइनायनि बागै जों समायदांजा तारनि मनि बागैनो चिनि राज्यनि मुख्यमंत्री जेभाবে चिनि जनजातिरनो आगुगुनायनि बागै शिक्षा दीक्षा रां फैसाल' जों बोसकांनि 5-10 বছরनि चिनि चेरेरक जत्त चेरेरक शिक्षित हमाय ते चिनि चेरेरक যারা নওজোয়ান चेरेरक শিক্ষিত चेरेरक চাকরি মাইয়া সরকার যত বড় মতো চাকরি মাইয়া মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনাनि बिसिंथि खायै 25,000 थाजिंसिनि डाइरेक्टर साइथाखा 25,000 खायै बरां रिलाखा तै बुसकांगो इलेक्शन डिक्लारमेंट बागैसे इया बाय 500टा अपरचुनिटी सिगला सिगले रंगा बागै 500टा अपरचुनिटी सिगला सिगले रंगा बागै फ्री मागना अपरचुन बागै 500 जन सिगला सिगले जेरै रंगा बागैसे मोसकेवा चुकजाकनि सरकार चिनि बरंनि बागै राबार मिशन मुख्यमंत्री राबार मिशन चिनि बरंनो
agogni bagai sudu khutung simiya khutung bagai sini je পরম্পরা যারা গরিব বড় খুদুং পাইমায়া রিগনাই তাকমায়া রিসা তাকমায়া বরং সিনি যে মূল চিনি পরম্পরা রমইনার না বাগছে जों খুদুং ডিস্ট্রিবিউশন খায় যারা গরিব বড় খুদুং পাইমায়া রিগনাই তাকমায়া চিনি সরকার গমাজাক মানিনো जों তেইসা আগিনি জায়গায় ফিরে তো বুইদং খাজানি তাকো তাই বুকছ বুঝিনা নাংলাইছে যারা চালাইনাय যারা শিক্ষিত চালাইনাय নরক মা বুঝিনাय সাবন গো সরকার নরক বাই খাইতো আগে 35 বছর নিনি পয়সা হোস্টেলে তগো চালানে বাগে মাত্র 45 টাকা ছিল 45 টাকা তারপর সিনি সরকার প্রত্যেক দিন একটা স্টুডেন্ট 100 টাকা খাইয়ে পড়লে চালানে খরচ তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিল আগামী দিনে ও চালানি বাগে কোন দিনে কোন সরকার ওয়ানসুকিয়া বর্ণাস বিকাশ নংতি প্রাসাদ বাগে যে খেনা মানে খাইদি বিকাশ তুমি যা করো জনজাতিদের জন্য সাবব ইয়া খুয়াবো তিপ্রাসরণে বাগে আনি বসানি বাগে আগামী দিনে 34,000 উপর চিনি চালানো পরে হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস হোস্টেল সুপার আগে হয়ে যায় মাস্টার হোস্টেল সুপার খাইও সঠিকভাবে ডিউটি খাইমেয়া আবো চিনি সার 170 জনারে হোস্টেল সুপার নিয়োগ খাইনা বাগে আনো পারমিশন দিখা আগামী 1 মাস কি বিসিং হোস্টেল সুপার নিয়োগ খাইবে মনসে ডেভেলপমেন্ট মনসে উন্নতি মনসে উন্নয়ন আবার বাগিনো সিনি সারনি ইয়াকমতেব করাকনা খাইনাय প্রফেসর ডক্টর মানিক সাজিনি ইয়াকমতেব করাকনা খাইনাय जों बिनि लगी मा दंनाय जों चिनिति प्रासानने मकल बिहरनि बागै चिनिति प्रासाना आबुंनि बागै आबानो खाजानि कापथाय बुहुकस जों मानमा जागा दंना नांनाय मान माने जागा दंना नांनाय जे बुफां थायो ओ बुफां तलाव आसुना नांनाय नोंगासि बुफां जागैखा बोथाय ग्लायनानै बोथाय गरै जागावो बुफां जाग्रिवो बोथाय ग्राया आबानि बागिनो बसकांनि सालो सिनि जत्तनिसे प्रिय मुख्यमंत्री तिप्रासना हामजांनाय सिनि बोखानाय मुख्यमंत्री बिनि यागसं बसकांगो गरा खायलायनाय बसकांगो बिनि लगिन दंनाय ok सावनानि ककरम मथाका जतनो हामबाय जतनो खुलुमगा जत चिनि तिप्रासा आयुग लखौ हामबाय